हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूसुफ, ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंट्रोडक्शन ये है कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 12 बेटे दिए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में उनको ये पता था कि ये अल्लाह के नबी बनेंगे, तो इसलिए हज़रत याकूब उनसे बाकियों की निस्बत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और उनकी तरबियत पर ज़्यादा फोकस करते थे। तो ये वो 12 भाई थे जिनकी औलाद जब आगे चली तो उसको उनको अल्लाह ताला ने बनी इसराइल कहा। ये 12 भाई थे, इनमें से एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि इस सूरा का नाम भी अलिफ लाम रा है। हरूफ़ मुक़त्तात, हरूफ़ मुक़त्तात का मतलब होता है कि अलग-अलग बोले जाने वाले अल्फाज। और इसके अंदर जो ये यूनुस, हूद और यूसुफ की सूरतों में ये बिल्कुल स्टार्ट में है, तो इसका मतलब ये है कि इन सूरतों के मज़मून भी एक जैसे हैं। यानी इनके अंदर अल्लाह ताला का फ़ोकस ये है कि वो नबियों के वाक़यात को बयान करता है, उनकी कौमों के रवैयों को बयान करता है और ये बताता है कि जिन लोगों ने दुनिया में फ़साद पैदा किया, उनका अंजाम क्या है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। ये अल्लाह ताला की एक वाज़ेह किताब की आयतें हैं। मुबीन का मतलब होता है बिल्कुल वाज़ेह, दो टोक। अल्लाह की ये वाज़ेह किताब, दो टोक किताब की आयात मौजूद हैं और हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में नाज़िल किया ताकि ए लोगों तुम अकल से काम ले सको। ज़ाहिर बात है कि ये जो बात कही गई है ये कुरैश को कही जा रही है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा मुखालफत करते थे। तो उनको ये कहा जा रहा है कि हमने कुरान को तुम्हारी ज़बान में इसलिए नाज़िल किया कि तुम्हारे लिए इसको समझना आसान हो। हम तुम्हारे ऊपर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन वाक़या बयान करते हैं जो हमने आपको बताया इस कुरान मजीद में, उसके अंदर हम तुम्हारे ऊपर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान को हम आपके लिए वाज़े करते हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो कहते हैं कि इस कुरान को मोहम्मद ने खुद गढ़ लिया, हालांकि आपको तो इन वाकयात का पता ही नहीं, जो आपसे पहले गुजर चुके, आपको तो इन वाकयात का पता ही नहीं और इन वाकयात के बारे में आप बिल्कुल ला इल्म थे। उस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपने बाप से कहा, ए अब्बा जान मैं ख्वाब में देखता हूँ 11 सितारों को, एक सूरज को, एक चांद को। अब्बा जान मैं देखता हूँ कि वो मुझे सजदा कर। ठीक है, उन्होंने ये देखा 11 सितारे, सूरज और चाँद और उन्होंने कहा कि अब्बाजान मैं ये बार-बार देखता हूँ, तो वो मुझे अब्बाजान मुझे वो सजदा कर रहे हैं। ये दोबारा से इस चीज़ के राइतो हुम लिसाजिदीन से ये बात पता चलती है कि वो अपने अब्बा से बयान तो कर रहे थे, लेकिन ज़रा झिझक रहे थे कि अब्बाजान ये ना सोच लें कि मैं बड़ी वो अपने बारे में बड़ी-बड़ी बातें कर रहा हूँ। तो वो झिझकते हुए जो उन्होंने कहा तो उसको कुरान मजीद ने उसको कहा ना कि राई तो भी एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है मैंने देखा और दोबारा जब वो कहते हैं राई तो हूँ तो इसका मतलब है वो बयान करने में झिझक रहे थे कि अब्बा जान मैंने देखा कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। अभी छोटी उम्र ही थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, यानी आप सोच लें कोई 9, 10, 11 साल उम्र होगी। काला या बुनैया ला तक़्सुस रुय्याका अला इख़्वातिका फ़यकीदू लका कैदा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, हज़रत याकूब का नाम इसराइल था और आगे से उनके 12 बेटों के जो नाम चले वो उनके उनके हवाले से उनके 12 बेटों की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। मैं बार-बार आपको ये बताती हूँ कि जब आप खुद कुरान को स्टडी करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें समझने में आसानी। उन्होंने कहा है मेरे बेटे अपने ख्वाब को अपने भाइयों पर बयान ना करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई मक्कारी करने लगे तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि वो खुद नबी थे, उनको अंदाजा था, अल्लाह ने भी बता दिया होगा कि मुस्तकबिल में मैं यूसुफ को नबी बनाऊंगा। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वैसे भी हजरत याकूब के बड़े लाडले थे। इन्न शैताना लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। और जब शैतान इंसान के दिल में
जगह बना लेता है तो वो इंसान का बड़ा ही खुला दुश्मन बन जाता है। इसी तरीके से तुम्हारा परवरदिगार तुमको चुनेगा अपनी पैगंबरी के लिए, और तुम्हें बातों की तावील, बातों की तह तक पहुंचने की अल्लाह ताला तुम्हें सलाहियत देगा, और अल्लाह ताला तुम पर अपनी नेमत तमाम करेगा, और तमाम आले याकूब पर भी अल्लाह ताला अपनी रहमतें करेगा, जिस तरह के उसने तुम्हारे माँ बाप पर इससे पहले किया, यानी इब्राहिम और इसहाक पर अल्लाह ताला ने जैसे अपना करम किया, अपना नबी बनाया, उनको चुना लोगों के लिए, इसी तरह अल्लाह ताला जो है वो आले याकूब को भी नवाजेगा। इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम। ए उन्होंने यूसुफ से कहा कि तेरा परवरदिगार जो है ना वो बहुत जानने वाला, और उसके हर काम में हिकमत। और यूसुफ यूसुफ के ये जो भाई थे ना, ये सुतेले थे। अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक भाई सगा था जिसका नाम बिन्यामीन था, और बाकी जो 10 भाई थे वो उनके सौतेले थे, यानी दूसरी माँ से थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि यूसुफ के और उसके भाई के मामले में सवाल करने वालों के लिए बहुत कुछ वाकयात बयान कर दिए गए हैं। यानी वो जो बनी इसराइल के लोग थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज करने के लिए कि क्या ये वाकई अल्लाह के रसूल है, वो सवाल करते थे उनसे, अच्छा ये तो बताओ यूसुफ के साथ क्या हुआ, अच्छा अल्लाह से कहो कि तुमको वही करे कि फलां कौम के साथ क्या हुआ। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को जानने के लिए और उनको तरह तरह के सवाल करते थे, तरह तरह के सवाल करते थे, और अल्लाह ताला उनके लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सारे वाकयात को बयान कर देते थे। जब उन्होंने कहा, यूसुफ और उसके भाई जो है, उन्होंने आपस में ये बात कही, जब उन्होंने ये बात कही कि यूसुफ और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज्यादा प्यारा है, हालांकि हम एक पूरा जत्था है। वो 10 भाई जो स्टेप ब्रदर्स थे 10, उन्होंने कहा कि हमारे जो अब्बा जान हैं वो यूसुफ और बिन्यामीन से बहुत प्यार करते हैं। एक तो ये छोटे थे, बिन्यामीन तो बहुत ही छोटे थे, और यूसुफ उनसे बड़े थे लेकिन छोटी उम्र थी। तो वो उनको ये लगा कि हमारे अब्बा जान इन दोनों से ज्यादा प्यार करते हैं, हालांकि हम 10 लोग हैं, और हम 10 लोग जो हैं वो अपने बाप के लिए एक पूरा जत्था है कि अब्बा जान को जहां हमारी जरूरत पड़े वहां हम अपने अब्बा का सहारा बन सकते हैं। यकीनन हमारा बाप एक खुली हुई गलती में मुब्तला है। ये भाइयों ने तबसरा किया, इसका इलाज यही है कि यूसुफ को कत्ल कर दो या इसको कहीं फेंक दो, तुम्हारे बाप की तवज्जो इससे सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और इसके बाद तुम लोग बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इस पर उनमें से एक कहने वाले ने कहा, यूसुफ को कत्ल ना करो, अगर कुछ करना ही है तो इसको किसी अंधे कुएं की तह में फेंक दो, कोई राह चलता काफिला उसे निकाल कर ले जाए। इनमें से जो 9 थे उनका तो ख्याल था कि इनको हम मार ही देंगे, कत्ल ही कर देंगे, लेकिन इनमें से एक थोड़ा सेंसिबल था, अक्लमंद था, उसका नाम यहूदा था। उसने कहा कि देखो हम पैगंबरों की औलाद हैं, अपने ऊपर कत्ल की जिम्मेदारी ना लो, तुम उनसे इतना ही ज्यादा नफरत करते हो तो ऐसा करो कि उनको किसी कुएं में फेंक आओ। तो होगा ये कि कुएं से कोई काफिला, क्योंकि उस जमाने में जो काफिले होते थे वो उसी जगह पड़ाव डालते थे जहां पानी होता था, तो कोई आएगा पानी के लिए और इसको निकाल कर ले जाएगा। तो ऐसा हम करते हैं, ये जिंदा भी रहेगा और हमारे ऊपर गुनाह भी नहीं होगा। तो उन्होंने अपने अब्बा जान से कहा, अब्बा जान कल हमारा इरादा है कि हम पिकनिक पर जाएं, खेलें कूदें, और अल्लाह ताला जो है वो हमारी हिफाजत करेगा, और आप यूसुफ को हमारे साथ जाने दें, हम उसकी पूरी तरह हिफाजत करें। अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पता था कि ये दिल से यूसुफ को पसंद नहीं करते, तो ऐसा तो नहीं है कि बड़ी मोहब्बत में मरे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा भाई हमारे साथ जाए। तो उन्होंने कहा कि अला इन्नी ला यखज़ुनुनी अन तस्हबू बिही व अखाफु अन याकुलहु ज़िब। उन्होंने एक एक्सक्यूज पेश करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि मुझे ये बात गमजदा करती है कि तुम खेल कूद में लग जाओगे और इसको किसी जगह छोड़ दोगे, तो फिर कोई भेड़िया आएगा और इसको खा लेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने अपने अंदेशे को बयान किया।
तो बेटों ने जवाब दिया कि अब्बा जान, हम 10 लोग हैं और हमारी मौजूदगी में अगर भेड़िए ने इनको खा लिया, जबकि हम पूरा का पूरा एक जत्था है, तो अब्बा जान तो फिर तो आप हमें बहुत ही कमजोर समझते हैं, और तब तो हम बहुत ही नामाकूल होंगे अगर हमारी मौजूदगी में कोई भेड़िया इनको खा ले। चुनाचे जब उन्होंने इस तरह की बात की, तो जाहिर है कि ऐसी सिचुएशन में माँ बाप जो हैं वो खुलकर अपने दिल की बात नहीं कर सकते। तो उन्होंने इजाजत दे दी उनके इसरार के बाद कि जाओ ठीक है, तुम इसको ले जाओ, और जा करना तो तुम ले जाओ, इसको भी खिलाओ। तो चुनाचे जब वो गए इसको लेकर, और वो सारे इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि हम यूसुफ को एक अंधे कुएं में फेंक देते हैं। ठीक है, सारे यजअलू अजमऊ अजमऊ अन यजअलू, इजमा, इजमा जो होता है ना, ये हमारे फिका की इस्तिलाह है जो यहाँ इन्होंने इस्तेमाल की, लेकिन हमारे यहाँ आपने इजमा का लफ्ज सुना होगा। इजमा का मतलब होता है कि आपके सारे स्कॉलर्स और फुकाहा किसी एक बात पर इकट्ठे हो जाए। ये इस्तिलाह हमारी इस्तेमाल की जाती है हमारे फिका की इस्तिलाह में। और ये कि वो उन सारे भाइयों का कंसेंसस हो गया कि हम इसको एक अंधे कुएं में फेंक देते हैं, और ओ हाइना इलैहि लतुनब्बि अन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून। और अल्लाह ताला ने क्या किया कि अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये बता दिया कि तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ ऐसा करने वाले हैं, मगर तुम फिक्र ना करना, एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला तुम्हें इतना मुकाम ऊंचा देगा कि ये तुम्हारे पास जरूरतमंदों की हैसियत से आएंगे, और तुम इन पर इनका ये राज खोलोगे कि जी। आवाज किस किस को नहीं आ रही जी, प्लीज बताइए। तल्ला साहिबा को आवाज नहीं आ रही, बाकियों का भी कोई प्रॉब्लम है आवाज का? नहीं बाजी, क्लियर आ रही है आवाज, साफ जी, है बिल्कुल। आप खुद शादिया जी आप जरा अपना चेक कीजिए। अच्छा जी। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने, अल्लाह ताला ने बहुत ही ज्यादा तसल्ली दे दी हजरत यूसुफ को कि तुम फिक्र ना करो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा, और एक दिन तुम्हारा मुकाम और मर्तबा इन पर इतना ऊंचा होगा कि ये तुम्हारे पास जरूरतमंद होकर आएंगे और तुम उनको बताओगे कि इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया। और अब वो इस बात से, और वो इनको उस बात का कुछ ख्याल भी नहीं होगा कि आज जिसके पास वो मदद के लिए गए हैं वो हमारा भाई यूसुफ है जिसको हमने कुएं में फेंक दिया। वो सारे अब्बा जान के पास आए, रात को रोते हुए, एक्टिंग करते हुए वो सारे अपने अब्बू जान के पास आए, हजरत याकूब के पास आए। कहा उन्होंने, अब्बा जान, हम भाग दौड़ कर रहे थे, एक दूसरे का भागने में मुकाबला कर रहे थे, और हमने यूसुफ को अपने सामान के पास रखा हुआ था कि एक भेड़िया आया और उसने उनको खा लिया। अब उन्होंने कहा कि अब्बा जान, माइक, अच्छा जी, मुझे ना मैसेज क्या करें प्लीज आप शबाना। तो वो उन्होंने अब्बा जान से कहा, उन्होंने कहा अब्बा जान पहले ही ये ख्याल कर रहे हैं कि भेड़िया ना खा जाए, तो अब सबसे बड़ा एक्सक्यूज यही है कि हम भेड़िए ही का नाम लेते हैं। लिहाजा उन्होंने ये कहा कि अब्बा जान, एक भेड़िया आया और वो यूसुफ को खा गया। आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, हालांकि हम सच्चे हैं। अब उनको ये पता था कि अब्बू को हमारी जो आदतें हैं उनका अच्छी तरह से पता है, और हम हमारे अंदर सरकशी और शैतानी है। अब्बा यकीन तो नहीं करेंगे, बहरहाल उन्होंने झूठ बोला। वो ले आए हजरत याकूब के पास उसकी कमीज, जिस पर झूठ मूठ का खून लगाया हुआ था। देखिए जरा पैगंबरों की औलादें भी क्या कुछ करती हैं। तो वो उसकी कमीज, हजरत यूसुफ की कमीज ले आए जिसके ऊपर झूठ मूठ का खून लगा हुआ था। उसने कहा, याकूब को पता चल गया, और क्योंकि वो नबी भी थे और बाप भी थे। उन्होंने कहा कि देखो, ये जो तुम ड्रामाबाजी कर रहे हो ना, ये तुम्हारे नफ्स ने तुमको सुझाया है। तुम ये मन घड़त बात लेकर आए हो कि तुमने यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया, ये तुम्हारे दिल ने इख्तरा की है। और चल चुनाचे मैं तो सब्र जमील करता हूँ, और मेरा परवरदिगार उन सारी बातों पर मेरी मदद करेगा जो तुम झूठी बातें बयान कर, मेरा रब मेरी मदद करेगा। लिहाजा ऐसा हो गया
انہوں نے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا۔ اب ایسا ہوا کہ ایک قافلہ آیا اور انہوں نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ ڈول لے کر جاؤ اور پانی لے کر۔ تو اس نے جب اپنا پانی کا ڈول ڈالا تو اس نے کہا خوشخبری خوشخبری، دیکھو یہاں تو ایک لڑکا کنویں میں ہے، اور اس کو انہوں نے رکھ لیا اپنی پونجی سمجھ کر۔ حضرت یوسف کو اپنے ساتھ رکھ لیا، کنویں سے نکال لیا اور پونجی سمجھ کے رکھ لیا کہ ہم اس کو یا تو کسی منڈی میں بیچ دیں گے یا پھر ہم اس کے ذریعے کوئی اور فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ یہ کسی بڑے خاندان کا بہت ہی سلجھا ہوا بچہ لگ رہا ہے۔ تو ہم اس کو، کیونکہ اس زمانے میں، قدیم زمانے میں لونڈی اور غلام جو ہیں وہ منڈیوں میں بکا کرتے تھے۔ انسان کی یہ حیثیت تھی کہ انسانوں کو، عورتوں کو منڈیوں میں بیچا جائے۔ ابھی آپ ٹرکش ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں نا، تو اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے مردوں اور عورتوں کو کشتیوں میں ڈال کر لے کر آتے اور بڑے بڑے امیروں کے ہاتھ میں بیچ دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال کو جاننے والا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے یوسف کو بیچ دیا مصر کی ایک منڈی میں چند درہموں کے عوض میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ چند درہم کے عوض کی بات اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑھیا انسان، اتنا عظیم انسان، اور اس کی قدر ان لوگوں نے نہیں جانی، اور چند درہم کے عوض میں انہوں نے یوسف کو بیچ دیا، اور اس معاملے میں کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے، اور وہ اس کے معاملے میں کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے۔ اور مصر کے لوگوں نے جب اس کو خریدا، مصر کے لوگوں میں سے جس نے اس کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، لے امرا، امرا جو ہے وہ ایک عورت کو کہتے ہیں، ایک عورت کو امرا کہتے ہیں۔ اور جب یہ تسنیہ ہوتا ہے، تسنیہ کا مطلب ہوتا ہے دو کے لیے عربی زبان میں۔ باقی سب زبانوں میں واحد اور جمع ہوتی ہے، لیکن عربی زبان میں تسنیہ بھی ہوتا ہے، تو تسنیہ دو کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ واحد امراتن، اور اس کی جو تسنیہ ہے وہ امراتان ہوتا ہے، مگر غیر یعنی اس کا اطلاق یہ کہ یہ جمع میں نساؤن استعمال ہوتا ہے، یعنی واحد امراتن جمع نساؤن ہوتی ہے، امراتن کی جمع نہیں آتی۔ یہ زبان جو ہوتی ہے یہ عربوں کی، ہر اہل کتاب کی زبان کو فالو کرنے کے لیے انہی کے اصولوں کو دیکھا جاتا ہے، تو لہٰذا آپ نے جگہ جگہ نساء کا لفظ پڑھا ہے، تو نساء جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اس کو رکھو، اس کی عزت افزائی کرو، اس کو بڑے پیار سے رکھو، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں بہت فائدہ پہنچائے گا۔ یہ بچہ بہت ذہین، بہت سینسیبل، بہت ایٹیکیٹس والا ہے، اور یہ ہمیں بہت فائدہ پہنچائے گا۔ یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں تو ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے۔ اسی طریقے سے ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا۔ اب زمین کا مطلب ہے مصر، مصر میں ہم نے ٹھکانہ دیا، اور ہم نے اس کو وہ علم دیا کہ وہ خوابوں کی حقیقت کو سمجھ سکتا تھا۔ اس کو جو خواب آتے تھے وہ ان کی بالکل سچی تعویل کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عقل مندی اور سمجھداری عطا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اپنے فیصلے کو نافذ کرنے میں پوری طرح اللہ غالب ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب یوسف جوان ہوئے، ٹھیک ہے، اور ان کو ہم نے بڑی سمجھ بوجھ اور علم سے نوازا، تو وہ اسی طرح بہترین اعمال کرنے والوں کو ہم اسی طرح کی جزا دیتے ہیں، اسی طرح عمل کرنے والوں کو ہم اسی طرح کی جزا دیتے ہیں۔ اب اس کی بیوی نے اس پر ڈورے ڈالنے شروع، بھرا بات تو ہوں، یہ میں لفظ اپنی طرف سے استعمال نہیں کر رہی، واقعی عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ بری طرح حضرت یوسف کی محبت میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام صرف خوبصورت نہیں تھے بلکہ بہت ویل مینرڈ، سلجھے ہوئے، بہت تعلیم و تہذیب والے تھے، ایٹیکیٹس والے تھے۔ تو وہ جو قرآن مجید میں نام اس کا زلیخا آیا ہے، قرآن نے نام نہیں لیا اس کا،
لیکن اس کا نام زلیخا آیا ہے. اس نے کیا کیا, ان کی محبت میں مبتلا ہو گئی اور اس پر ڈورے ڈالنے شروع کر. ایک دن کیا ہوا کہ وہ دونوں گھر میں تھے اور جو اس کا شوہر تھا وہ باہر گیا ہوا تھا. غلام وغیرہ تو تھے, وہ لانڈری اور غلام سروس والے تو تھے, تو چنانچہ اس نے دروازوں کو بند کر دیا. دروازہ نہیں ہے, دروازے کا لفظ نہیں ہے, غلقت الباب ہوتا, غلقت الباب ہوتا اگر ایک دروازہ اس نے لاک کیا ہوتا. یہاں ہے غلقت الابواب, اس نے چاروں طرف کے دروازوں کو بند کر دیا. کہ ایک تو اس حرکت کو کوئی اور اپنے راز کی لونڈیوں کو تو اس نے لے لیا اعتماد میں, باقی اس نے ہر طرف کے دروازوں کو بند کر دیا کہ کوئی ہم تک نہ پہنچ سکے اور یوسف بھی نہ بھاگ سکے. ظاہر ہے ایک دروازہ کھولے گا, دوسرا کھولے گا, تیسرا کھولے گا, تو میں اس کو پکڑ ہی لوں. کالا کالت حیت لکا, یہ بالکل اللہ میاں نے جو ہے نا بالکل افسانے کی طرز پہ اس کو خود بیان کیا ہے. وکالت حیت لکا, اسی لیے میں کہتی ہوں کہ وہ ہمارے ایک بڑے اسکالر ہیں, انہوں نے یہ بات کہی کہ اس کے اندر جو ہے نا سورہ کے اندر, اس کے اندر رومانس بھی ہے, محبت بھی ہے, عشق بھی ہے, اور پاک بازی بھی ہے, اور اللہ پہ اعتماد بھی ہے. تو اس نے کہا ہے تلکا, بس آ جاؤ, صبر نہیں ہو رہا, آ جاؤ جلدی سے آ جاؤ. کالا معاذ اللہ, یوسف نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, وہ میرا جو تمہارا میاں ہے نا, وہ عزیز مصر, وہ میرا آقا ہے, اور اس نے مجھے بہترین طریقے سے رکھا, اس نے مجھے بہت اچھے طریقے سے رکھا ہے, نہ کوئی مجھے ڈانٹ نہ ڈپٹ, بہت اچھے طریقے سے مجھے رکھا ہے اپنے بیٹوں کی طرح. تو یہاں پر جو لفظ ہے نا معاذ اللہ انہو ربی, یہ ربی کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا, پرورش کرنے والا. تو یہاں یہ لفظ عزیز مصر کے لیے استعمال ہے, یہ لفظ کہ وہ میرا آقا ہے جس نے مجھ کو بہت اعلیٰ مقام دے رکھا ہے, اور میں اگر تمہارے ساتھ کوئی بدنیتی کروں گا تو میرا رب مجھ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا, اور میرا رب کبھی بھی ظالموں کو فلاح نہیں دیتا, ان کو کامیابیاں ظالموں کو نہیں دیتا. چنانچہ اس نے اس کا ارادہ کر لیا. وہما بہا, سوچئے قرآن کے الفاظ, اس میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ فوکس کیجئے قرآن کے الفاظ کے اوپر بھی. ہمت بہی, زلیخا نے تو یوسف کو پکڑنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا. وہما بہا, اور یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتا, اگر لولا ان را برہان ربی, اگر وہ اللہ سے سہارا نہ مانگتا اور اپنے پروردگار کی طرف سے ایک سہارا, ایک امید نہ دیکھتا, تو شاید وہ بھی اس خاتون کا ارادہ کر لیتا. ظاہر ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ سوسائٹی کی بڑی نامور خاتون تھی, بڑی بیگم تھی, بڑا حسن تھا اس کے پاس, اور اس کی ذہانت بھی اس کے پاس تھی. تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ اکیلے میں ایک جو مرد ہوتا ہے اس کے لیے کسی عورت کا جو خیال آنا وہ بالکل نیچرل ہوتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے خاص سہارا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو, ورنہ یہ ایک ایسی بشری کمزوری ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کی بات کی تائید کرتے اور وہ بھی اس چیز کا ارادہ کر لیتے. لیکن انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے سہارا دے, مجھے بچا لے, میں اپنے آقا کے ساتھ دغا بازی نہیں کرتا. اور اسی طریقے سے ہم نے دور کیا اس سے برائی اور فحاشی کو. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم نے یوسف سے دور کیا برائی اور فحاشی کو. انہ من عبادنا المخلصین, بے شک یوسف ہمارے بہت ہی برگزیدہ بندوں میں سے تھا. دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے, یوسف آگے آگے, زلیخا پیچھے پیچھے, اور یوسف کو روکنے کی کوشش کی. عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ دیا. وہ بھاگ رہے تھے, یوسف ان کو, زلیخا ان کو پکڑ رہی تھی, تو ان کے کرتے کو پیچھے سے جب زور سے اس نے کھینچا تو ان کا کرتا پھٹ گیا. اب جی کیا ہوا کہ جب بھاگتے بھاگتے حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کھولتے کھولتے, اللہ کی مدد سے دروازے کھلتے چلے گئے, وہ جب مین ڈور پر پہنچے
اور انہوں نے حضرت یوسف نے دروازہ کھولا تو سامنے اس زلیخا کا شوہر اور حضرت یوسف کا جو آقا تھا، مالک تھا، وہ دروازے پہ کھڑا تھا۔ ایک فلمی سین ہو گیا نا جیسے۔ تو وہ دروازہ جب کھولا، دونوں دروازے کی طرف بڑھے تو زلیخا کا شوہر دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اس نے ایک دم سے چال بدلی۔ اس نے ایک دم سے چال بدلی اور کہا کہ اپنے شوہر سے کہا کہ جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کرے تو اس کی سزا تو صرف یہی ہے کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے یا پھر اس کو دردناک عذاب دیا جائے۔ اب یہ اس کی چال تھی اور اس نے یہ چال چلی اور اس نے کہا کہ اس طریقے سے اس کو میں سزا دیتی ہوں کہ اس نے میری بات نہیں مانی کہ اس کو ہم قید خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ مجھ پر اپنے ڈورے ڈال رہی تھی اور وہاں پر ایک گواہ بھی موجود تھا جو زلیخا کے خاندان سے تھا، ٹھیک ہے، ایک بندہ موجود تھا جو زلیخا کے خاندان میں تھا اور اس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ وہ بالکل سچا ہے اور سچی گواہی دینے والا ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ اگر اس کی قمیض، یوسف کی قمیض جو ہے وہ آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچ بول رہی ہے کہ اس میں یوسف کا قصور ہے اور یہ جھوٹا ہے، یعنی حضرت یوسف جھوٹے ہیں اگر سامنے سے قمیض پھٹی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کی عزیز مصر کی بیوی سچ کہہ رہی ہے اور یوسف جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ زلیخا جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف سچا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے قمیض کو دیکھا پیچھے سے تو وہ قمیض پھٹی ہوئی تھی اور اس نے کہا کہ یہ تمہاری چال ہے۔ کنہ، کنہ یہاں جمع کے لیے سے قیدہ کنہ، یعنی اگر یہ صرف اس عورت کے لیے استعمال ہوتا تو قیدے کی ہوتا، لیکن یہاں پہ ہے قیدے کنہ، یہ جمع ہے، یعنی عورتیں بعض ان معاملات میں کچھ اس طرح کی چال چلتی ہیں کہ جو چال بعض معاملات میں ان خواتین کی ہوتی ہے، ڈرامے بازی کی۔ تو ان نہ قیدہ کنہ عظیم، اور تم خواتین کی یہ جو چال ہے یہ بڑی ہی عجیب سی ہے اور بڑی فریب والی ہے، تو تم بڑا ہی فریب کرنے والے ہو۔ اور جب اس نے دیکھا تو یوسف و آردہن ہاضا، وہ جو گواہ تھا اس نے اور آقا نے یہ بات کہی، اے یوسف اس سے درگزر کرو، زلیخا سے درگزر کرو۔ اب وہ اس کو بلیم پوری سوسائٹی کے سامنے تو نہیں کر سکتے تھے، اپنے گھر کی بدنامی ہوتی، تو انہوں نے کہا یوسف ذرا تم خاموشی اختیار کرو اور اس معاملے کو درگزر کرو، اور اے زلیخا تو اللہ سے معافی مانگ اپنے گناہوں کی، بے شک تو بہت ہی زیادہ خطا کرنے والی ہے۔ یہاں پر واحد کا خطاب آ گیا، ان کی کنتی من الخاطئ، خاطئین تم ہی قصوروار ہو اور تم ہی خطا کرنے والی ہو۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها نفسہ، اور جو شہر کی خواتین تھیں، نسوتن اور نساء، دو جمع خواتین کے لیے آتی تھی، تو سوسائٹی کی بیگمات نے، اعلیٰ سٹیٹس کی جو خواتین تھیں، انہوں نے کہا عزیز مصر کی بیوی کو، تو بڑی عجیب عورت ہے، اپنے ہی غلام پر ڈورے ڈالنے لگ گئی، اپنے ہی غلام پر ڈورے ڈالنے لگ گئی، اور تجھے اس کا عشق ہو گیا، تمہیں اس کا عشق ہو گیا، بالکل یہی قد شغفہ حبا، تمہیں اس کی محبت نے باولا کر دیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں تمہیں کہ تم ایک واضح گمراہی میں مبتلا ہو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم ایک واضح گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور جب سنا زلیخا نے کہ شہر کی خواتین میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہیں، وہ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ بیگمات کو پیغام بھیجا کہ فلاں دن میرے گھر میں آنا، اور میں نے دعوت کی ہے، تم سب میرے گھر آنا، اور ان کے لیے اس نے نشست گاہیں بنائی زمین کے اوپر، اور گاؤ تکیے رکھ کر ان کے بیٹھنے کی جگہ بنائی، اور ان کو کھانے کے بعد پھل کھانے کے لیے ایک ایک چھری دے دی، ٹھیک ہے، ایک ایک چھری دے دی، اور اب یوسف سے کہا کہ یوسف ان کے سامنے سے گزرو، وکالت اخرج علیہن، یوسف ان کے سامنے سے ذرا
आओ जरा इनके पास आओ, इनके सामने से आओ। अब हजरत यूसुफ को क्या पता कि ये क्या चालाकी करने लगी है। तो जब उन बेगमात ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा तो उसकी अजमत से हैरान हो गई। उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, मबहूत हो गई। यानी ऐसे जैसे इंसान बाज़ औक़ात पत्थर नहीं बन जाता किसी ऐसी चीज को देखकर जो उसके गुमान भी नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, तो मबहूत रह जाना। यानी अजीब हैरानगी उनको हुई कि एक बंदा इतना खूबसूरत, इतनी उसके अंदर खूबियां, इतना उसके अंदर वकार कि वो बावजूद के हाई स्टेटस की खवातीन थी और वो हजरत यूसुफ की इस हमागीर शख्सियत को देखकर हैरान हो गई, पत्थर बन गई जैसे, क्योंकि हैरान परेशान हो गई। तो यहाँ ये मुराद है कि हजरत यूसुफ के बारे में बिलाशुबा ये कहा जाता है कि वो बहुत खूबसूरत, लेकिन खाली खूबसूरती काम नहीं आती। अगर एक इंसान शैतानी फितरत का होता है, वो बुरे किरदार का होता है, तो जितना भी वो गोरा चिट्टा हो, उसकी उसकी शख्सियत में कशिश नहीं होती। मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चूंकि बड़े पाकीज़ा फितरत के आदमी थे, बहुत अल्लाह के करीब रहने वाले, अल्लाह से डरने वाले थे, तो उनके हुस्न को चार चंद लग गए। उनके अंदर जो वकार, जो डिग्निटी नजर आ रही थी उन खवातीन को, वो ये सुनकर देखकर हैरान रहे। अब उनका तो जी मुकाबला शुरू हो गया खवातीन का, हाई स्टेटस के खवातीन का। उन्होंने जनाब जी कहा कि अच्छा मैं चैलेंज करके देखती हूँ। हर कोई कहने लगे मैं चैलेंज करके इसको देखती हूँ, मेरे कहने से कैसे देखती हूँ मैं, कैसे ये इनकार करता है। तो ये हुआ कि उन्होंने ये किया कि उसको अपनी तरफ हमदर्दी के साथ मतवज्जे करने के लिए, हमदर्दी के साथ उनमें से खुद कुछ खवातीन ने अपने हाथ काट लिए, अपने हाथ काट लिए कि जब हमारा खून बहेगा तो ये हमदर्दी के साथ हमारी तरफ रजू करेगा। तो उन्होंने उसको ब्लैकमेल करने के लिए वो उन छुरियों से ही अपने हाथों को काट लिया। ठीक है, तो कहा कि आओ हमारी बात को सुनो। तो उन्होंने अपने हाथ जगह जगह से जख्मी कर लिए, लेकिन यूसुफ को अपनी तरफ माइल करने से नाकाम रही और बिलाखिर पुकार उठी, हाशा लिल्लाह, अल्लाह गवाह है, हाशा लिल्लाह, अल्लाह गवाह है, यूसुफ कोई आम आदमी नहीं, ये अल्लाह की तरफ से कोई फरिश्ता है। ठीक है, जब एक बंदे का कैरेक्टर आपके सामने इंतहाई मजबूत कैरेक्टर आता है, तो फिर उसकी शख्सियत की जो चार्मिंग है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहा कि ये हम खूबसूरत आला तरीन खवातीन, इन सोसाइटी की सबसे खूबसूरत खवातीन, अगर ये हमारी तरफ मतवज्जे नहीं हुआ तो ये तो फिर एक बहुत ही बुजुर्ग और फरिश्ता है। उसने कहा देख लिया यही है, इस बारे में तो मुझको मुलामत करती। जब जुलेखा ने ये देखा कि यूसुफ इनमें से भी किसी की तरफ माइल नहीं हुआ, तो उसने कहा यही कोशिश मैंने की थी, लेकिन ये मेरे चुंगल में नहीं आया, लेकिन अब मैं इसको ऐसा हुक्म दूंगी, अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश करूंगी कि अगर इसने मेरी बात ना मानी तो मैं इसको कैद खाने में भिजवा दूंगी और वहां वो जलील और रुस्वा होकर सारी जिंदगी बसर करे। ठीक है, ये जुलेखा ने कहा बाकी खवातीन से। यूसुफ ने जब ये बात को सुना तो उसने कहा कि ए मेरे परवरदिगार, मेरे लिए कैद खाना ज्यादा बेहतर है बजाय उस बात के जिसकी तरफ ये खवातीन मुझे बुला रही हैं। कैद खाने में ही अल्लाह तो मुझे डाल दे, मैं नहीं चाहता कि मैं इनके लिए कोई बदनामी अपने सर पर लूं, सिवाय ये कि अल्लाह ताला इनकी चाल मुझसे दूर हो जाए। तो परवरदिगार अगर आपने इनकी चाल को मुझसे दूर ना किया तो फिर तो मैं बहुत ज्यादा जज्बात से मगलूब हो जाने वाले बन जाऊं। मतलब इस कैफियत में मोटिवेशन जो होती है ना वो ज्यादा मर्द की तरफ इतनी ज्यादा होती है कि उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि मैं इनकी चाल में आ जाऊं, तो अल्लाह ताला आप मेरे लिए ऐसा सबब पैदा कर दीजिए कि मैं जेल में चला जाऊं। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक अल्लाह ताला
सुनने वाले और जानने वाले हैं। चलो जी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया, और ये निशानियां देख लेने के बाद भी उन लोगों ने मसलहत यही समझी कि यूसुफ को कुछ देर के लिए कैद खाने में डाल दिया जाए। अब बात सिर्फ एक औरत की नहीं है, बात पूरी सोसाइटी की क्रीम की है कि वो सब इसको अपने अपने जाल में फंसाना चाहती हैं। तो बेहतर है कि हम इसको कुछ अरसे के लिए जेल में डाल देते हैं और यूसुफ को कुछ अरसे के लिए कैद कर दें। उसके साथ जब यूसुफ को कैद में डाला गया तो यूसुफ के साथ दो और नौजवान भी कैद खाने में दाखिल हुए। उनमें से एक दिन उससे एक दिन उन्होंने कहा, उन दोनों ने बारी बारी कहा कि मैं, एक ने कहा कि मैं ख्वाब देखता हूँ कि मैं शराब नचोड़ रहा हूँ, यानी अंगूरों से मैं शराब निकाल कर अपने आका को पिला रहा हूँ। एक ने ये कहा कि मैं बार बार ये ख्वाब देखता हूँ। दूसरे ने कहा कि मैं ख्वाब देखता हूँ कि मेरे सर पर रोटी है, रोटी के टुकड़े हैं, और चिड़ियां आकर मेरे सर से रोटी उठा उठा कर खा रही हैं। हमें इसकी कोई ताबीर बताइए। वो हजरत यूसुफ को देखा कि इंतहाई पाक, साफ सुथरे, सच बोलने वाले, इबादत करने वाले हैं, अपने काम से काम रखने वाले हैं, तो अलग थलग रहते हैं, कोई शैतानी मामलात में नहीं आते। तो उन्होंने कहा कि आप बड़े बरगुज़ीदा इंसान लगते हैं, तो प्लीज हमें हमारे ख्वाबों के बारे में बताइए। हम देखते हैं कि आप उन लोगों में से हैं जो बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर और सीरत है। यूसुफ ने कहा, यहाँ जो खाना तुम्हें मिलता है वो आएगा, अभी आएगा नहीं कि मैं उसके आने से पहले पहले तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बता दूं। यानी मैं बहुत जल्दी, इमीडिएटली तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले मैं तुम्हें इस्लाम की दावत दूं। अब ये देखिए, एक पैगंबर का और एक बेहतरीन इंसान का, जो अल्लाह का बंदा होता है, उसका ये मिशन होता है कि कोई भी ऐसा बहाना मिले जब वो लोगों को अल्लाह के ईमान की तरफ बुलाए। वो उनकी अच्छे इंसान की, नबियों पैगंबरों की कोशिश होती है कि हमारा कोई लम्हा भी ज़ाया ना जाए, कि लोग हमारी तरफ तवज्जो कर रहे हैं तो हम उनको अल्लाह की दावत दें। लिहाजा उन्होंने ये कहा कि ये जो इल्म है ना ख्वाबों की ताबीर का, ये मुझे मेरे रब ने दिया है, ये अल्लाह की तरफ से है कि मैं ख्वाबों की ताबीर बता सकता हूँ। और मैं एक ऐसी कौम को छोड़कर आया हूँ जो अल्लाह पर ईमान नहीं लेकर आते और जो आखिरत से इनकार करते हैं, और वही मुनकिर हैं, और मैंने अपने बुजुर्गों इब्राहिम, इसहाक, याकूब का मजहब इख्तियार किया, जो सारे के सारे एक अल्लाह वाहिद की इबादत करने वाले थे और एक अल्लाह वाहिद की तरफ बुलाने वाले थे। लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो अल्लाह के शुक्रगुजार नहीं होते, अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमतें देखकर भी वो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा नहीं करते। पूरा उन्होंने अपना मकसद बयान कर दिया। हज़रत यूसुफ ने उन लोगों को पूरा तौहीद की दावत दे दी। फिर उसके बाद कहने लगे, ए कैद खाने के मेरे दो साथियों, या साहिबा सिजन, साहिबैन तस्निया है, ठीक है, साहिबुन वाहिद है, साहिबैन तस्निया है, और तस्निया में जो है वो नून गिर जाता है, तो ये था, या साहिबा सिजने, ए कैद खाने के मेरे दो साथियों, क्या बहुत से अल्लाह, मुख्तलिफ अल्लाह, उनकी मुलाजमत करना ज्यादा बेहतर है, या सिर्फ एक अल्लाह की को अपना रब बनाना, जो कि कहार है, जिसकी जिसका बहुत जबरदस्त, जिसका जोर है, ताकत है, जिस चीज को भी काबू में लेना चाहता है वो चीज उससे बाहर नहीं निकल सकती। उन्होंने कहा, मा ताबुदूना मिन दूनिही इल्ला अस्मा अन सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम। उन्होंने, हजरत यूसुफ ने कहा कि तुम जिन बुतों की इबादत करते हो, तुम लोग जिन बुतों की इबादत करते हो, वो कुछ नाम हैं, उनका असल में कोई वजूद नहीं। वो चंद नाम हैं जो तुम्हारे बुजुर्गों के थे, और तुमने पत्थरों की उनकी मूर्तियां बनाकर उन नामों को पुकारते हो, उनकी असल में कोई हकीकत। सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। हजरत नूह के जमाने में उनकी कौम के लोगों ने अपने बुजुर्गों की मूर्तियां बनाई थी,
اور उनको पत्थर बनाकर वो पूजते थे और उन्होंने नाम भी रखे हुए थे उसमें लात, मनात, उज़्ज़ा और इस तरह के कुछ और नाम थे जो कुरान मजीद में आगे आएँगे। तुमने उनके नाम रखे हैं, इनका असल में कोई वजूद नहीं। शिर्क की इब्तिदा इससे हुई कि शैतान ने कहा कि मैं इंसान को सबसे पहले जिस रास्ते से गुमराह कर सकता हूँ, वो उसके अंदर शिर्क पेनिट्रेट करूँ, मैं उसके अंदर। तो शैतान ने इंसानों को सजेस्ट किया कि तुम्हारे जो बाप-दादा इस दुनिया से चले गए हैं ना, तो तुम उनकी मूर्तियाँ बनाओ, उनके सामने दुआएँ करो, उनके सामने सजदे करो, तो तुम्हारी सारी मुश्किलात दूर होंगी, ठीक है? तो हज़रत यूसुफ ने ये बात उनसे कही कि जिन बुतों की तुम इबादत करते हो, उनके बारे में अल्लाह ताला ने कोई दलील नाज़िल नहीं की। यानी अल्लाह के सिवा अगर अल्लाह का कोई शरीक होता, तो अल्लाह ताला खुद अपनी किताबों में अपने नबियों के ज़रिए ये बताता कि फलाँ मेरा शरीक है, तुम मेरे साथ-साथ इनकी भी इबादत करो। जैसे हम लोगों ने अल्लाह के नबियों को अल्लाह का शरीक बनाया और वो लोग जो हमारे नज़र में बहुत मुकाम रखते थे, उनको सजदा किया और जो मुकाम नहीं भी रखते, हम लोग सारी दुनिया के लोग, बाज़ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं, ये सिर्फ़ हम पाकिस्तान की बात नहीं कर सकते दुनिया में, कि जो बेचारे बुज़ुर्ग बावले हो जाते हैं, अपने हवास खो देते हैं, जिनको पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, बगैर लिबास के बैठे होते हैं, तो ये लोग जाकर उनको एक बड़ा अल्लाह का पहुँचा हुआ बंदा समझते हैं और जाकर उसको सजदे करते हैं और उसके लिए नज़रों न्याज़ें रखते हैं। ये शैतान इंसान को सबसे ज़्यादा गंदगी में डालकर उसके ज़हन को सबसे ज़्यादा गंदगी में डालकर उसको एक ऐसे माहौल में डाल देता है कि अब हैरत होती है कि वो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने बड़ी अक़ल अता की, जानवरों और इंसानों का फ़र्क अक़ल है, तो ये इंसान क्या कर रहा है? किस गंदगी में जा रहा है? किस गंदगी में जा रहा है? इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फैसला तो सारा का सारा अल्लाह का है और अल्लाह ने तो बस ये फैसला किया है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना की जाए, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना की जाए और यही सही सही दीन है, लेकिन लोगों की अक्सरियत इस बात को नहीं मानती। मेरे कैद खाने के दोनों साथियों, जहां तक तुम में से एक का मामला है कि वो अपने आका को शराब पिला रहा है, तो जहां तक वो आजाद होगा और एक बादशाह के यहाँ उसका मुकर्रब बनेगा और उसको वो शराब पिलाएगा, तो जहां तक दूसरा है उसको सलीब दे दी जाएगी। पहले ज़माने में सलीब होती थी और उसमें ये होता था कि हाथ-पाँव को कीलों से ठोक दिया जाता था और फिर बेचारे को चलाया जाता था और बड़ी ही पेनफुल वफ़ात होती थी। तो उन्होंने कहा कि उसको सलीब दी जाएगी और जो परिंदे हैं वो इसके सर को नोच-नोच कर इसकी लाश को खाएँगे। मेरे परवरदिगार का फ़ैसला हो चुका है उन दोनों मामलात में जिसमें तुमने मुझसे पूछा। तो वो शख्स जिसके बारे में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम समझते थे कि ये निजात पा जाएगा, ये कैद खाने से निकल जाएगा, तो उन्होंने हज़रत यूसुफ ने उस बंदे से कहा कि जब तुम जाओ अपने आका के पास, बादशाह के पास, तो मेरा ज़िक्र करना। बादशाह से कहना कि मैं यहाँ बेकसूर पड़ा हुआ हूँ, तो आप मेरी सुनवाई करें। काफ़ी साल बाद की बात है असल वाक़ये से। तो चुनाचे जब वो कैदखाने से बाहर निकला, तो शैतान ने भुला दिया उसको ये बात कि वो अपने आका से यूसुफ का ज़िक्र करे। चुनाचे वो कैदखाने में पड़ा रहा कई साल। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो कैद खाने में पड़े रहे बिज़अ सिनीन, कई साल। बिज़अ सिनीन जो होता है ना वो 9 से कम का हिस्सा होता है कि 9 से कुछ कम साल जो हैं वो जेल खाने में पड़े रहे। अल्लाह अपने नबियों की बड़ी सख्त आज़माइश करता है। लेकिन जिनको खुदा पे ट्रस्ट होता है वो फिर आज़माइश पे पूरा उतरते हैं। तो बादशाह ने भी एक ख्वाब देखा। अब बात ये हो रही है कि बादशाह ने भी एक ख्वाब देखा और बादशाह ने कहा अपने दरबारियों से कि मैं ख्वाब में देखता हूँ कि 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 बालियाँ हरी-भरी हैं जो दूसरी 7 सूखी बालियों को खा रही हैं। बाली कहते हैं वो जो फसल की टहनी होती है ना, जैसे गंदुम लगती है,
یا چاول लगते हैं, ये अनाज लगता है, तो वो दरख्तों पे नहीं लगता ना, वो टहनियों पे लगता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि 7 मोटी गायें हैं जो 7 दुबली गायों को खा रही हैं, और 7 मोटी बालियां हैं जो 7 दुबली बालियों को खा रही हैं। ऐ मेरे दरबार के साथियों, मुझे बताओ, खुदा के लिए मुझे बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरे इस ख्वाब का क्या मतलब है। अगर तुम में से किसी को ख्वाब की ताबीर आती है तो प्लीज मुझे जरूर बताओ। उसके दरबारियों ने कहा, बादशाह सलामत, कुछ भी नहीं है, ये वैसे ही ख्वाबे परेशान हैं। ऐसे ख्वाब कभी कभी आ जाते हैं, हमारे लाशऊर के अंदर बाज बात चीजें होती हैं जो ख्वाब बनकर आ जाती हैं। आप ज्यादा फिक्र ना करें। वमानाहनो बेतावील अखलाम बेआलमीन, और सच्ची बात तो ये है कि हम ख्वाबों की ताबीर नहीं बता सकते, हमारे पास इल्म नहीं कि हम ख्वाबों की ताबीर बता सकते। इसी तरह वो शख्स जो कैद खाने से निकला था, उन दोनों में से वो शख्स जो कैद खाने से निजात पाई थी, उसने उसको याद आया, ओहो, जेल में तो यूसुफ मौजूद है और उसने हमें हमारे ख्वाबों की सही ताबीर बताई थी। तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, आप बादशाह के ख्वाब की ताबीर मुझे जाने दो। वो कहता है बादशाह से और वजीरों से, कहता है कि मैं जाता हूँ और मैं जाके यूसुफ से पूछ कर आता हूँ आपके ख्वाब की ताबीर, तो आप मुझे जाने दीजिए। उसने जाकर यूसुफ से कहा, ए सरापा सच्चाई, सरापा सच्चाई, अय्युह सिद्दीक, सरापा सच बोलने वाले इंसान, हमें 7 मोटी गायों के बारे में बताओ जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 हरी और दूसरी 7 सूखी बालियों के बारे में, इसलिए कि मैं लौट कर उन लोगों के पास जाऊं, ताकि जो अटकल के तीर तुक्के चला रहे हैं मैं उन्हें जाकर बताऊं कि बादशाह के ख्वाब की हकीकत क्या है। यूसुफ ने कहा, उस ख्वाब की ताबीर में यूसुफ ने कहा, 7 बरस तक तुम्हारे यहाँ खूब अनाज पैदा होगा, बहुत ज्यादा अनाज पैदा होगा, लिहाजा तुम जो फसल काटो उसमें से जितना इस्तेमाल होता है वो कर लो, और बाकी अनाज जो है वो उन बालियों में ही रख कर उनको अपने गोदामों में स्टोर कर लो, क्योंकि नेक्स्ट 7 साल जो आएंगे उसमें बारिश नहीं होगी, खूब कहत पड़ेगा और लोग भूखे मरने लग जाएंगे। तो फिर वो जो अनाज तुमने स्टोर किया है उनको निकाल कर इस्तेमाल करना। इसके बाद 7 साल आएंगे, सख्त आएंगे, तो जो थोड़ी मिकदार के सिवा जिसे तुम महफूज करोगे वो गल्ला खा जाएंगे, वो उन बरसों के लिए तुमने फराहम किया होगा। इसके बाद एक साल आएगा जिसमें अल्लाह की तरफ से खूब बारिशें होंगी और लोगों की दुआएं कबूल की जाएंगी, और उसमें वो खूब अंगूर अंगूर निचोड़ेंगे, फीहे यासिरून, वो खूब अंगूर निचोड़ेंगे, यानी खूब पैदावार होगी, और वो ब्रज के पेट भरकर खाएंगे और सुकून का सांस लेंगे। ये ताबीर दरबार में सुनाई गई तो बादशाह ने कहा, इससे मेरे पास लेकर आओ। उस बंदे से कहा कि जाओ यूसुफ को मेरे पास लेकर। देखिए अल्लाह अपने नबियों की आजमाइशी में कितनी सख्त करता है। तो इतने लंबे अरसे के बाद बेकसूर यूसुफ को फिर जो है ना वो जेल से निकाला गया। तो जब कासिद यूसुफ के पास उसे लेने के लिए पहुंचा तो उसने कहा, अपने आका के पास वापस जाओ, उससे पूछो कि इन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए अपने हाथ काट लिए थे। तो आप बताइए उनका क्या मामला था। मेरा परवरदिगार तो उनके फरेब से खूब वाकिफ है। हजरत यूसुफ ने कहा कि मुझे पता, मैं तो बेकसूर, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं कैद खाने से उस वक्त तक नहीं निकलूंगा जब तक मुझे मेरे गुनाह से बरी जिम्मा ना कर दिया जाए। जब तक मुझे मेरे गुनाह से बरी जिम्मा ना कर दिया जाए मैं उस वक्त तक जेल से नहीं निकलूंगा। आप जाएं, तहकीक करें, इंक्वायरी करें, उन खवातीन से पूछें कि क्या उनके इस स्कैंडल में मेरा कोई हाथ है। तो मैं बेइज्जत और रुसवा होकर जेल से नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल बरी जिम्मा होकर इज्जत के साथ इस जेल से निकलना चाहता हूँ। ये भी कैरेक्टर था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। तो फिर क्या हुआ कि बादशाह ने तहकीक कराई, उसने उन सारी खवातीन को बुलाया और कहा
کہ بتاؤ کیا ماجرا تھا جب تم نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی۔ سب نے گواہی دی، ہاشا للہ، اللہ گواہ ہے، ہم نے اس میں برائی کا کوئی شائبہ تک نہیں پایا۔ عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی، اب حق کھل چکا، یہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی بڑی کوشش کی، لیکن یہ سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ سچا ہے۔ اب ہمارے لوگوں نے پتا کیا کیا کہ اس داستان میں رنگ پیدا کرنے کے لیے اس سٹوری کو اس موڑ پر لے گئے کہ جو زلیخا تھی وہ اس کے عشق میں رو رو کر اندھی ہو گئی تھی اور بوڑھی ہو گئی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ عشق میں اس کا ایسا حال ہے، تو حضرت یوسف نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کی جوانی بھی لوٹ آئی، اور پھر حضرت آنکھیں بھی لوٹ آئیں، اور پھر حضرت یوسف نے اس سے شادی کی۔ بالکل جھوٹ باتیں ہیں، بالکل قرآن کے خلاف باتیں ہیں، اور صرف یہ کرسچنز نے اس کو زیادہ کیا ہے کہ تاکہ وہ اپنے نبیوں کے بارے میں کوئی بھی جھوٹی بات کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو کرسچنز ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ اپنے نبیوں کی طرف کوئی بھی جھوٹی بات منسوب کرنے میں وہ نہیں ڈرتے۔ جتنے سینسیٹیو ہم اپنے نبی کے بارے میں ہوتے ہیں، اس کی عزت اور وقار کے بارے میں ہوتے ہیں، ان لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے نبیوں پر طرح طرح کے کہانیاں بنائی، منسوب کیا۔ حضرت داؤد کے بارے میں ان کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد جب بادشاہ بنے تو اپنی چھت پر ٹہل رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ساتھ میں کسی گھر میں ایک خاتون جو ہے وہ بغیر کپڑوں کے نہا رہی، اور وہ ان کا دل اس پر آ گیا، اور انہوں نے پھر اس کے میاں کو کہیں دور بھجوا دیا یا مروا دیا، اور پھر اس سے شادی کر۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ اپنے نبیوں پر بھی اس طرح کی گھٹیا باتیں منسوب کرنے سے نہیں باز آتے، اور ہم لوگ بھی اپنی داستان سرائی کے لیے ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ وہ جو ہے نا کہ یوسف اور زلیخا کا ایک واقعہ دیہاتوں میں بیان کیا جاتا ہے، دیہاتوں کے اندر شاعری کی فارم میں، اس میں یہی ہے کہ عشق دونوں کا بیان کیا جاتا ہے، یوسف کا بھی عشق اور زلیخا کا بھی عشق۔ تو حالانکہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کتنے صاف ستھرے کیریکٹر کا انسان تھا، کتنی ایسا انسان جو ہے وہ کیسے ایک ایسی خاتون سے عشق کر سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنی ناپسندیدہ ہو۔ تو یوسف نے کہا اس میں میری غرض یہ ہے کہ میرا آقا وہ جو مجھے منڈی سے خرید کر لایا تھا وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں، کہ یہ میں نے ساری تحقیق اس لیے کرائی کہ میرے آقا کو پتہ چل جائے کہ میں اس کے ساتھ کتنا سنسیئر تھا، اور میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ ان کی چال کو اللہ چلنے نہیں دیتا، میں کچھ اپنے نفس کو نہیں سمجھتا کہ میرا نفس بہت پاک صاف ہے، وہ برائی کی طرف آ ہی نہیں سکتا، نفس تو برائی پر اکساتا ہے، مگر میرا رب جس پر رحم فرماتا ہے وہ بہت بڑی غلطی اور خطا سے بچ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے، اور اس کی شفقت اپنے بندوں پر ہمیشہ رہتی ہے۔ مجھے تو گرمی لگ رہی ہے ادھر۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہے، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے پاس رکھوں گا۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو اس قدر متاثر ہوا، اس نے کہا اب تم ہمارے ہاں صاحب اقتدار ہو، میں تمہیں کسی بڑی پوسٹ پر فائز کرنا چاہتا ہوں اور تم پر بھروسہ کیا جائے گا۔ یوسف نے کہا کہ چونکہ ایک بہت لمبا عرصہ اس علاقے میں قحط رہے گا، تو آپ مجھے ایسے کیجئے کہ جو خزانے ہیں وہ میرے حوالے کر دیجئے، ٹھیک ہے، فائنینس منسٹر مجھے بنا دیجئے، تو میں صحیح طریقے سے مینج کر سکوں گا کہ کس طریقے سے آئندہ آنے والے مشکل حالات میں ہماری قوم جو ہے اور آس پاس کے جو علاقے ہیں وہ کس طرح قحط کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، علم بھی رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے خاص علم دیا گیا۔ اس طرح ہم نے اس ملک میں اقتدار عطا کیا یوسف کو، اور اس میں جہاں چاہے جائے، پورے پروٹوکول کے ساتھ جائے، جہاں چاہے رہے کھائے پیے، کوئی اس کو روکنے والا نہ ہو۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور خوبی اختیار کرنے والوں کا اجر ہم کبھی ضائع نہیں کرتے۔ آخرت کا اجر البتہ ان لوگوں کے لیے ہے
जो इससे कहीं बढ़कर है, जो ईमान लाए, अल्लाह से डरते हैं। इसके कई साल बाद यूसुफ के भाई मिस्र आए। अब क्या हुआ, कहत पड़ गया, और कहत जो है वो ना सिर्फ मिस्र में पड़ा बल्कि उसके आसपास के इलाकों में भी पड़ा। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो फैमिली थी, उनके फादर और उनके भाई, वो केनान में रहते थे। केनान जो है वो मिस्र के इलाके में शामिल था, केनान वहां रहते थे। अब वो उनको पता चला कि मिस्र का जो हुक्मरान है वो लोगों को अनाज देता है। तो उन्होंने अपने अब्बा से कहा कि अब्बा जान, हम भी जाते हैं और अनाज लेकर आते हैं, वरना तो हमारे लोग, हमारी फैमिली के लोग जो है भूखे मर जाएंगे। लिहाजा वो मिस्र आए और उसके भी हाँ हाजिर हुए। तो यूसुफ ने उनको पहचान लिया, मगर उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना। यूसुफ उस वक्त छोटे से थे, और अब वो जवान एक जोरावर बादशाह थे। और उसके बाद ये है कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि यूसुफ जिसको हम कुएं में फेंक कर आए थे, आज वो बादशाह बन जाएगा। लिहाजा उन्होंने इसको नहीं सोचा। तो लेकिन हजरत यूसुफ ने उनको पहचान लिया, मगर उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना। फिर उनकी वापसी का वक्त जब उसने उनका सामान तैयार कहा किया, तो उनसे कहा, अब आओगे ना, तो अपने बाप का जो सबसे छोटा बेटा बिन्यामीन है उसको भी लेकर आना। ठीक है, जो तुम्हारे बाप से तुम्हारा सबसे छोटा भाई है उसको लेकर आना। देखो, तुम देखते हो ना मैं किस तरह से पूरा पूरा वजन करता हूँ और अनाज का, और मैं बेहतरीन मेहमान नवाज हूँ। जो लोग मेरे यहाँ आकर ठहरते हैं, मैं उनकी कितनी जबरदस्त मेहमान नवाजी करता हूँ, मैं उन लोगों की। और अगर देखो, तुम बिन्यामीन को नहीं लेकर आओगे तो मेरे पास अनाज नहीं है तुम्हारे लिए, तो तुम मेरे करीब भी ना आना। ये उन्होंने, इसके बगैर वो ला ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनको वैसे भी पता था कि अब अब्बा जान तो बिन्यामीन को नहीं आने देंगे। तो चुनाचे उन्होंने अपने बाप को राजी कर, उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बाप को राजी करने की कोशिश करेंगे, और वो ऐसा कर ही लेंगे। वइन्ना लफाइलून, वो हम कर ही लेंगे। अब्बा जान को किसी न किसी तरह जज्बाती तौर पर अपील करके हम अब्बा जान को मना लेंगे कि बिन्यामीन को भेजें। यूसुफ ने अपने खादिमों से कहा कि इन लोगों के गल्ले के इर्द जो माल दिया था वो चुपके से इनके कजावों में रख दो। कजावा कहते हैं कि ऊंट के ऊपर जो एक थैला रखा जाता है जिसमें सामान डाला जाता है, उसको कजावा कहते हैं। तो तुम ये पैसे जो इन्होंने मुझे दिए हैं अनाज के बदले में, ये पैसे वापस इनके कजावों में रख दो। और इससे मकसद ये था कि जब वो अपने घर वालों के पास पहुंचे तो उसे पहचान ले कि उन्हीं का माल है जो उन्हें वापस कर दिया गया, और ताकि वो दोबारा वापस आए। हजरत यूसुफ ने वो सारे काम कर दिए जिसकी वजह से उनके भाई दोबारा इनके पास आए। सब जब वो अपने बाप के पास लौटे तो कहा, अब्बा जान, आइंदा हमसे गल्ला रोक लिया गया है। वो कहता है, बादशाह कहता है कि अगर हमारा भाई बिन्यामीन हमारे साथ आएगा तो हम अनाज देंगे, और अगर वो नहीं आएगा तो हम अनाज नहीं देंगे। अब्बाजान, आप बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दीजिए, हम उसकी हिफाजत का पूरा पूरा वादा करते हैं। बाप ने जवाब दिया, क्या उस मामले में भी तुम पर वैसा ही भरोसा किया था जैसा इससे पहले इसके भाई यूसुफ के मामले में तुम पर कर चुका हूं? तो अल्लाह बेहतरीन मुहाफिज है, वो सबसे बढ़कर रहमत करने वाला है। इसके बाद जब इन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि उनके पैसे उनके सामान में वापस लौटा दिए गए हैं। ये देखकर वो पुकार उठे, अब्बा जान देखिए ना, हमें और क्या चाहिए। देखिए, ये देखिए, हमें अनाज भी मिल गया और हमारे पैसे भी सारे उस बादशाह ने वापस कर दिए हैं। अब्बा जान, अब आप बिन्यामीन को जाने दें, हम अपने अहलोयाल के लिए सामान लेकर आएंगे और वादा करते हैं हम इसकी हिफाजत जरूर करेंगे। और इसके साथ जाने का फायदा ये भी होगा कि एक ऊंट का जो गल्ला है वो हमें मजीद मिल जाएगा। ये गल्ला जो हम इस वक्त लाए हैं, ये तो थोड़ा सा ही चलेगा। बाप ने जवाब दिया, मैं इसको हरगिज तुम्हारे साथ ना भेजूंगा। जब तक तुम खुदा के नाम पर मुझसे वादा ना करोगे, तुम इसको जरूर मेरे पास लेकर आओगे, इल्ला ये कि तुम कहीं किसी मसले में घिर जाओ। तो उसके इसरार पर जब इन्होंने अपना पक्का कॉल दे दिया तो उसने कहा, ये कॉलो करार जो हम कर रहे हैं, अल्लाह इस पर गवाह है। हम आपस में जो वादा कर रहे हैं कि आप बिन्यामीन को हमारे साथ भेज रहे हैं, और हम वादा कर रहे हैं कि हम इसको जिंदा सलामत आपके पास लेकर। तो वो चले गए।
اور انہوں نے ان کو ہدایت کی کہ اے میرے بیٹوں، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں 11 بیٹوں کو ہدایت کی کہ اے میرے بیٹوں، شہر کے ایک ہی دروازے سے نہ داخل ہونا، ٹھیک ہے، ایک ہی مین دروازے سے نہ داخل ہونا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، جیسے آپ لاہور میں دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے لاہور کے 12 دروازے تھے، تو اس وقت جو شہر ہوتا تھا اس کے مختلف اس کے انٹرنس کے دروازے بنے ہوتے تھے، کیونکہ جب پھر دشمن حملہ کرتا تھا ایسے، تو وہ اندر سے اپنے گیٹ سارے لاک کر لیتے تھے اور اندر شہر میں قلعے کے اندر ہی محصور ہو کر لڑا کرتے تھے، تو اس زمانے میں جو ہے وہ دروازے ہوتے تھے انٹرنس کے۔ تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم ایک ہی دروازے سے نہ جانا، جس دروازے کے ذریعے سے تم بادشاہ تک پہنچو، ایک ہی دروازے سے نہ جانا، ڈفرنٹ دروازوں سے جانا، تاکہ اس میں لاجک یہ تھی کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی ڈاکو پڑ جاتا ہے، کوئی مارتا ہے، تو سب کے سب کا نقصان نہ ہو، صرف ایک کا ہی نقصان ہو، باقی محفوظ رہیں۔ تو یہ حضرت یعقوب نے ان کو نصیحت کی تھی کہ تم ڈفرنٹ دروازوں سے جانا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ محض ایک تدبیر ہے اور اللہ کے مقابل میں تمہارے کچھ بھی کام آنے والا نہیں، تمام اختیار کا مالک صرف اللہ ہے، اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور بھروسہ کرنے والوں کو اپنے اللہ پر ہی بھروسہ کرنا سب سے زیادہ۔ سارے دروازے جب بند ہو جاتے ہیں تو ایک دروازہ کھلا رہتا ہے اور وہ اللہ کا ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا، چنانچہ جس وقت وہ شہر میں داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو ہدایت کی تھی، تو ایسا تھا کہ اگر اللہ کی طرف سے ان کے لیے کچھ لکھا ہوتا تو اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں تھا۔ ہاں، بس یعقوب کے دل میں ایک دھڑکن تھی، اندیشے کی، خواہش کی، تو اس نے بیان کر دی اپنے بیٹوں کے سامنے، اور اس میں شبہ نہیں کہ وہ علم سے بہرہ مند تھا، نبی تھا، ہم نے اسے سکھایا تھا، مگر یہ علم اکثر لوگ نہیں رکھتے۔ اور یہ لوگ جب یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو خاص کر اپنے پاس جگہ دی، یعنی بنیامین کو بلایا اپنے پاس اور اس کے کان میں بتا دیا سارا کچھ، اور اس کو کہا کہ تم آؤ میرے ساتھ یہاں بیٹھو۔ ظاہر ہے وہ چھوٹا بھائی تھا، محبت تھی، اور ماں بھی دونوں کی ایک تھی۔ پھر تنہائی کے کسی وقت میں اس نے اسے بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں اب اس کا غم نہ کرو۔ اور پھر ان کی واپسی کے وقت جب ان کا سامان تیار کرایا گیا تو اب عذرائے محبت اپنا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے بھائی کو ان کے ساتھ نہ بھیجے، وہ چاہتے تھے کہ ان کا بھائی ان کے پاس رہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی شیطانی عمل ہو اور وہ میرے بھائی کو بھی نقصان پہنچائے۔ تو انہوں نے روکنے کے لیے، ظاہر ہے کہ وہ بھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ میں یوسف ہوں، تو انہوں نے ان کو روکنے کے لیے بنیامین کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ اس کے بعد خدا کی قدرت سے ایسا ہوا کہ اسی وقت ایک پکارنے والے نے پکارا کہ قافلے والو تم یقیناً چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم بادشاہ کا پیمانہ نہیں پا رہے۔ ان کے جو بندہ ملازم تھا، جو اس نے کہا جو اب بادشاہ کا پیالہ لائے گا ہم اسے ایک اونٹ کے برابر غلہ اور دیں گے، اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ میں ضرور اس کو یہ اناج دوں گا۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تمہیں معلوم ہے کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ اس ملک میں فساد پیدا کریں، اور ہم چوری کرنے والے لوگ نہیں۔ انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان سے کھوئی ہوئی چیز نکلی وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں کے نان میں، حضرت یوسف بڑے سینسیبل آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ تمہارے ہاں اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ جس کے سامان سے وہ چیز نکلتی ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، پھر تمہارے بھائی کے سامان سے نکلا ہے یہ پیالہ، تو اب میں اس کو روکے رکھوں گا۔ اب انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی اپنے بھائی کے معاملے میں بدنام ہو چکے ہیں، تو اب تو ابا جان ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے، تو آپ پلیز ہمیں جانے دیجیے، بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے، منتیں ترلے کرنے لگے۔ اس پر اس شخص نے یوسف کے بھائی کی
उस तलाशी लेना शुरू की। फिर जब बादशाह का पैमाना ना मिला और उसके भाई के सामान से मिला वो पैमाना जो यूसुफ ने रखा था, हमने इस तरह यूसुफ के लिए उसके भाई के रोकने की तदबीर की, इसलिए कि बादशाह के कानून के मुताबिक हजरत यूसुफ वैसे ही अपने भाई को रोकने का वो नहीं रखता था, हक नहीं रखता था, इसलिए कि बादशाह के कानून की रूह से वो अपने भाई को नहीं रोक सकता था, इल्ला ये कि अल्लाह ही चाहता। हम जिसके दर्जे बुलंद कर देते हैं, और हकीकत ये है कि एक इल्म वाला हर साहिब इल्म से बरतर है। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या हुआ, भाइयों ने ये देखा तो कहा अगर ये चोरी कर रहा है तो कुछ ताज्जुब नहीं, इसका भाई यूसुफ भी पहले चोरी कर चुका। अभी तक उनके दिलों में कीना और हसद था यूसुफ का, तो उन्होंने ये बात कही कि अगर बिन्यामीन ने चोरी की है तो इनके खून में चोरी है, ये भी इसका भाई भी चोर था। जब उन्होंने ये बात कही तो हजरत यूसुफ के दिल में बड़ा दुख आया, बहुत गम आया, और कोई और हमारी जगह होता तो गाली गलौज और बुरा कहना शुरू कर देता है, मगर हजरत यूसुफ ने सारे दुख को अपने दिल में छुपा लिया, और उन्होंने कहा मेरा रब जानता है, जो झूठी बातें तुम मेरी तरफ मंसूब कर रहे हो ना, ये मेरा अल्लाह जानता है। उन्होंने कहा ए अजीजे मिस्र, यूसुफ को मुखातिब करके कहा, ए अजीजे मिस्र, हमारा बाप बहुत बूढ़ा हो चुका है, अब वो इस गम को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो प्लीज हम में से किसी एक को रख लो और बिन्यामीन को जाने दो, और हम तुम्हारे बारे में ये गुमान रखते हैं कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत बेहतरीन अमल करने वाले हो। हजरत यूसुफ ने कहा माजल्ला, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। असल में ये लफ्ज इस तरह से है, आऊज़ माजल्ला, ये इस तरह से पूरा जुमला है कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं चोर की जगह, या जिससे मेरा प्याला बरामद हुआ है उसकी जगह मैं तुम में से किसी को रखूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसका मतलब है कि मैं इंसाफ परस्त नहीं हूँ, मैं जालिम हूँ। तो चुनाचे जब वो इस बात से मायूस हो गए कि यूसुफ को राजी कर सकें कि वो बिन्यामीन को उनके साथ जाने दे, तो वो अलहदा हुए, 10 भाई अलहदा हुए और आपस में सरगोशियां करने लगे। क्या किया जाए इस सिचुएशन में, अब हम क्या करें, अब्बा जान तो हमें माफ नहीं करेंगे। उनके बड़े ने, जो थोड़ा सेंसिबल था, यहूदा, वही जिसने कहा था ना कि उसको कुएं में डाल दो, कोई और ले जाएगा, मारो नहीं। अब उसी बड़े ने कहा कि तुम नहीं जानते कि हमारे अब्बा जान ने हमसे अल्लाह का पक्का वादा लिया है कि हम बिन्यामीन को वापस लेकर आएंगे, और आगे भी हमारी जो मन घड़त कहानी यूसुफ के मामले में है वो, उससे इनका दिल अभी तक हमसे राजी नहीं हुआ, तो हम अब अब्बा जान का सामना कैसे करेंगे, लिहाजा मैं तो इस जमीन से टलने वाला नहीं। वो यहूदा ने कहा फलन अब रहल अर्दा, मैं इस जमीन से टलने वाला नहीं, यानी मैं तो मिस्र से नहीं जाऊंगा जहां तक कि मेरा परवरदिगार मुझे इजाजत दे, या अब्बा जान इजाजत दे कि आओ तुम वापस आ जाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, या तो अब्बा जान कहें या फिर मेरा परवरदिगार मेरे लिए कोई रास्ता निकाल दे, और मेरा परवरदिगार तो बेहतरीन फैसला करने वाला है। वह खैरुल हाकिमीन, अल्लाह ताला सबसे बढ़कर हिकमत वाला है। जाओ अब्बा जान के पास, जाओ जाकर अब्बा जान से कह दो कि अब्बा जान तुम्हारे बेटे ने चोरी की है, और हम तो बस वही बात कह रहे हैं जो हमारे इल्म में है, और हमें नहीं पता, गैब की खबरों को हम नहीं जानते कि असल मामला क्या है। वसालिल करियत अल्लती कुन्ना फीहा, बेटे गए और अब्बा जान से कहा अब्बा जान देखे हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, इस काफिले वालों से पूछो जिनके साथ हम मिस्र में गए थे, क्या वाकई ऐसा नहीं हुआ कि बिन्यामीन पर चोरी का इल्जाम लगा है, हम कोई मन घड़त बात नहीं कर रहे, और ये हमारे हमारे काफिले वाले हैं, ये हमारी बस्ती वाले हैं, तो अब्बा जान आप इनसे पूछ लीजिए कि हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं और हम सच्चे हैं। उनके बाप ने जब ये पूरी दास्तान सुनी तो कहा नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल ने तुम्हारे लिए एक बात बना ली है, इसलिए तुम्हारी इन सारी बातों के बदले में मैं अल्लाह से सब्र जमील की तौफीक मांगता हूँ। ठीक है, मैं अल्लाह से मांगता हूँ कि या अल्लाह मेरे दिल को सब्र दे दे, और मैं वावेला करने वाला ना बनूं,
اور मैं इस पर सब्र करूं। उम्मीद है कि अल्लाह इन सबको मेरे पास लेकर आएगा। पैगंबर भी थे ना, उन्होंने कहा इन सबको लेकर आएगा से मतलब है कि यूसुफ भी आएगा, बिन्यामीन भी आएगा, यहूदा भी आएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा रब इन सबको इकट्ठा करेगा। यकीनन वही इल्म वाला और हिकमत वाला है। उसने ये कहकर उससे मुंह फेर लिया। याकूब ने ना, जब उनको पता चला कि अब मेरे 3 बेटे मुझसे दूर हो गए, तो उन्होंने मुंह फेर लिया और मुंह फेर कर रोने लगे। हजरत याकूब रोने लग गए, कहने लगे हाय यूसुफ, और गम से रो रो कर उनकी आंखें सफेद पड़ गई, यानी वो अंधे हो गए। ठीक है, उनकी आंखें अंधी हो गई और वो अपने दिल में और ज्यादा घुटने लगे। और उनको जब ये दो भी नहीं आए तो यूसुफ की याद और बढ़ गई। बेटों ने कहा खुदा की कसम, आप यूसुफ ही को याद किए जाएंगे यहाँ तक कि अपने आप को भुला देंगे या आप वफात पा जाएंगे इस गम के अंदर। उसने कहा मैं अपनी परेशानी और अपने गम का शिकवा अल्लाह से कर। ये आयत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की है कि जब कोई दुखी दिल हो और आपको बेचैनी हो, सब्र ना आ रहा हो, तो आप ये वाली आयत को पढ़ सकते हैं। इन्नमा अश्को बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। मैं अपनी शिकायत, अपनी दुख, तकलीफ, गम अपने अल्लाह से ही बयान करता हूँ और मैं अपने अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये हजरत याकूब ने कहा। तो आपने इन्नमा अश्कु बस्सी व हुस्नी इलल्लाह, ये दुआ है हजरत याकूब की कि जब ऐसी कोई मुसीबत आए, कोई मामला आए कि जो हमें बहुत परेशान करे, तो हम ये दुआ पढ़ सकते हैं। फिर मैं जानता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से वो सारी हकीकतें जो तुम नहीं जानते। ए मेरे बेटो जाओ और तलाश करो जाकर यूसुफ को, उसके भाई को, और अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो जाना। अल्लाह की रहमत से तो सिर्फ मुनकर लोग ही मायूस होते हैं। फिर जब अगली दफा वो यूसुफ के पास अनाज लेने गए तो उन्होंने गिड़गिड़ा कर अर्ज किया, ए अजीज मिस्र, हम और हमारे अहलोयाल पर बड़ी मुसीबतें हैं। हम थोड़ी सी पूंजी लेकर आए हैं, कुछ नहीं हमारे पास बचा, तो अपनी अनायत फरमाइए और थोड़े से पैसों के एवजा में पूरा गल्ला दे दीजिए, पूरा अनाज दे दीजिए। और हजरत इन्नल्लाह यज्जिल मुतसद्दिकीन, यहाँ वो बड़े अल्लाह के प्रचार करने वाले बन गए और ये कहा कि आप हमें गल्ला भी दे दीजिए, कुछ सदका और खैरात भी कर दीजिए। और आपको पता है कि आपका परवरदिगार जो है वो खैरात करने वालों को बड़ा अच्छा बदला देता है। उन्होंने कहा ये थोड़ी सी पूंजी है, लेकिन हम लोग बहुत भूखे और मजबूर हैं, आप हमें गल्ला भी दे दीजिए और कुछ सदका और खैरात भी कर दीजिए। इतने लाचार अल्लाह ताला ने उनको कर दिया, इतना मजबूर कर दिया कि वो बच्चा जिसको बुरा समझते थे, ज्यादतियां करते थे, जान छुड़ाने के लिए उसको कुएं में फेंक दिया, आज उसी को कहने लगे हैं कि कुछ सदका और खैरात कर दीजिए। अल्लाह ताला सदका खैरात करने वालों को बड़ी जजा देता है। अब यहाँ पर हजरत यूसुफ ने सोचा कि अब मैं मामला इन पर खोल देता हूँ, अब ये बहुत मजबूर हो गए हैं, तो अब जो है ना मैं मामला इन पर खोल देता हूँ, सारा वाजे कर देता हूँ। चुनाचे हजरत यूसुफ ने उनसे कहा, हल अलिम तुम मा फाल तुम बे यूसुफ वाकई है इज अन तुम जाहिलून। तुम्हें कुछ याद भी है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या क्या जुल्म सितम किए हैं, जबकि तुम बिल्कुल ही गाफिल थे, जाहिल थे, गाफिल थे। तुम्हें पता तुमने बचपन में यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या क्या कुछ किया। कालू इन्नका लअंता यूसुफ, भाई ने कहा तुम यूसुफ हो। अच्छा, शक तो उनको पड़ा होगा, जाहिर है कि रिजेम्बलेंस कुछ ना कुछ तो आ रही होगी, मगर उनका ज़हन इस तरफ नहीं जा सकता था कि वो बच्चा जिसको हमने फेंक दिया वो आज बादशाह बन गया। ठीक है, अब वो तो इज्जो मंतशाओ वो तो जिल्लो मंतशा। सेकंड्स लगते हैं अल्लाह के किसी को ऊंचा मुकाम देने में और किसी को गिराने में, सेकंड्स लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम यूसुफ हो। यूसुफ ने कहा हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये बिन्यामीन मेरा भाई है। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया। बेशक जो बंदा अल्लाह से डरता है, सब्र करता है नेकी के ऊपर, अल्लाह ताला उसके अजर को कभी जाया नहीं करता। आलू तल्लाही, उन्होंने कहा अल्लाह गवाह है, अल्लाह ताला ने तुम्हें हम पर फजीलत दी और हम ही थे जो खताकार थे। हजरत यूसुफ ने कहा ला तसरीब अलैकुमुल यौमा,
आज मैं तुमसे कोई बदला नहीं लूँ, तुम्हारी आज कोई पकड़ नहीं है। अल्लाह ताला तुम सबको माफ करे और वो सबसे ज्यादा बेहतर रहम करने। ये वाली आयत जो है ना, ला तसरीब अलैकुमुल यौमा, ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पढ़ी थी जब आपने मक्का को फतह किया। आपने जब मक्का को फतह किया और सारे लोग ईमान ले आए और कहा कि हमने जो जुल्म ज्यादतियां की हैं हमें माफ कर दीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां ये फरमाया कि जाओ, मैं आज तुमसे वही बात कहता हूँ जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कही, तुम पर कोई भी पकड़ नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो, मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, मैं किसी को नहीं मारूंगा। जो अपने घरों में चला गया वो अमन में आ गया, जो अबू सुफियान के घर में चला गया वो अमन में आ गया, और जो हरम में चला गया वो अमन में आ गया। मैं तुमसे आज कोई बदला नहीं लूँ, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया। तो भाइयों को हजरत यूसुफ ने कहा, जाओ मेरी ये कमीज ले जाओ, मेरा मेरा ये कुर्ता ले जाओ। और इसे उनको पता चल गया ना कि अब्बा जान रो रो के अंधे बन गए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जाकर अब्बा जान के चेहरे पर ये मेरा कुर्ता डाल देना, तो वो यक व यक देखने लग जाएंगे। ये मौजज़ात अल्लाह अपने नबियों को देता है। और जाओ जाकर सारे के सारे घर वालों को ले आओ, ठीक है, सारे भाइयों की बीवियां, बच्चे, अम्मी अबू, सबको ले आओ, जाओ। अब आतूनी बेहालिकुम अजमाइन, जाओ जाकर सबको ले आओ। चुनाचे अल्लाह की कुदरत देखिए, लगता है ना कि ये जैसे कहानी सी है, अल्लाह ताला कैसे बयान करें। तो जब काफिला चला, वलम्मा फसलतिल ईरो, तो जब काफिला चला, याकूब को इब्राहिम की खुशबू आने लग गई, ठीक है। वलम्मा फसलतिल ईरो, जो ही काफिला मिस्र से चला, उनके बाप ने कहा कि अगर तुम मुझे दीवाना ना समझो तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, ठीक है। ऐसी कैफियत एक आम इंसान की भी होती है जब अपना बहुत क्लोज रिश्ता जो बहुत पसंद होता है, वो उसके बारे में कोई मामला हो या वो आ रहा हो, या कभी कभी तन्हाई में आप उसको याद कर रहे हो, तो आपको महसूस होता है कि जैसे उसका वजूद आपके करीब आ रहा है, वो आप तक पहुंचने वाला है या उसकी खुशबू आ रही है। तो कुछ ना कुछ हमारी छठी हिस्स को पता चल जाता है उस बंदे के बारे में कि जो जिसकी मोहब्बत हमारे सीने में बहुत रची बसी हो, बहुत प्यारा हो, बड़ा महबूब हो। हर इंसान को अपनी जिंदगी में ऐसे मामला पड़ते हैं। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, अगर तुम मुझे दीवाना ना समझो। घर वालों ने कहा, अल्लाह की कसम, आप अपने उसी पुराने गम में मुब्तला हैं। घर में जो दूसरे लोग थे ना, उनकी बीवियां, बेटियां, तो उन्होंने कहा कि तो आप तो अपने उस पुराने गम में, खप्त में मुब्तला हैं। मगर जब खुशखबरी लेने वाला उनके पास आया और उसने यूसुफ का कुर्ता उनके चेहरे पे डाल दिया, तो वो देखने लग गए, उनकी आंखें रोशन हो गई। उन्होंने खुशी में मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो इल्म रखता हूँ जो तुम नहीं रखते। कालू या बाना इस्तगफिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना खातिईन। बेटों ने कहा, है अब्बा जान हमें माफ कर दीजिए, हमारे गुनाह माफ कर दीजिए, बेशक हम ही खताकार थे। काला सोफा अस्तगफिरु लका लकुम रब्बी। याकूब ने कहा, मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए माफी की दरखास्त करूंगा, बेशक वो बड़ा ही बख्शने वाला और बेशक बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। तो जो बंदा, हमें अपने दिल से हसद, बुग़्ज़, नफरत को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि जितना कोई हसद बुग़्ज़ करता है उतना उसका अपना नुकसान होता है। तो ये तकसीम जो होती है ना चीजों की, कि हम हसद करते हैं उसके पास है मेरे पास नहीं, ये तकसीम अल्लाह की है, ये बंदों की तकसीम नहीं है। और जिसको चाहे दे, जिसको, तो अल्लाह हमारी तरफ से यही पसंद करता है कि हम खुद अल्लाह से मांगे, बजाय किसी से हसद बुग़्ज़ करने के हम अल्लाह से कहें, या अल्लाह ये नेमत तू हमको भी दे। तो इस तरह आप देखिए जितने जराइम होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि हम अपनी तकदीर पर गलबा पाने की कोशिश करते हैं। एक बंदे को
اللہ نے کچھ دیا، دوسرے بہن بھائی حسد کرنے لگ گئے اور اس کی مارنے کی پلاننگ، اس کو راستے سے ہٹانے کی پلاننگ، یہ ان چیزوں سے کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی. اس کے نتیجے میں انسان زیادہ ناکامی کا منہ دیکھتا ہے اور رسوا ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اگر ہماری زندگی میں کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، تو دوسروں سے حسد کرنے کی بجائے ہم اپنے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی عطا کر. اور پھر اللہ خوب عطا کرتا ہے، بہت عطا کرتا ہے اور بہت دیتا ہے. تو اپنے دل میں جب بھی کوئی ایسا شائبہ ہو، لا حول ولا قوت کہ اس کو مٹا دیں، اس کو کبھی بھی اپنے دل میں جگہ دینے کی کوشش نہ کریں. تو جب وہ سارے یوسف کے پاس آئے تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے تخت پر بٹھایا، ابویہ کا مطلب ماں باپ دونوں کو، اور کہا کہ مصر میں داخل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ امن میں رہیں گے. یہاں سے بنی اسرائیل کا جو ٹھہراؤ تھا وہ مصر میں شروع ہوا. چنانچہ اس کے ماں باپ دونوں اٹھے عرش سے، اور بیٹے اور ماں باپ سب یوسف کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے. ٹھیک ہے، رفع ابویہ علی العرش. تو وہ دونوں، اس نے اپنے تخت پر بٹھایا، پھر وہ دونوں اٹھے اور بے اختیار وہ سارے 11 کے 11 بھائی ماں باپ یوسف کو سجدہ کرنے لگے. اس زمانے میں تعظیم کا سجدہ ہوتا تھا. یوسف نے کہا ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے. تو آج اس خواب کی تعبیر میں نے دیکھ لی. میرے پروردگار نے اس کو حقیقت بنا دیا. اس نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا جب مجھے قید خانے سے نکالا. اب یہ ٹریننگ جو ہے وہ ہماری اللہ تعالیٰ کیسے کر رہے ہیں کہ زندگی میں مصائب اور مشکلات آئیں تو ہمیشہ حق پر قائم رہنے والے اور سیدھے راستے پر قائم رہنے والے بنو. خدا تعالیٰ تمہیں ایسا مقام دے گا جو تمہارے مسائل سے کہیں بڑھ کر انعام ہوگا. تو اس نے کہا میرے رب نے مجھ پر بڑا احسان کیا جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا، آپ سب لوگ کو دیہات سے یہاں لے کر آیا، اس کے باوجود کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا. حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی پوشیدہ راستے نکال دیتا ہے، ایسے راستے نکال دیتا ہے جن کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمارے سولوشنز نکال دیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے. پروردگار تو نے مجھے اقتدار دیا. یہ وہ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ ساری کی ساری آیتیں بار بار پڑھنے والی ہیں. انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، یا اللہ تو نے مجھے بہت بادشاہت عطا کی، باتوں کی، خوابوں کی تعبیر کرنے کا علم دیا. زمین و آسمان کے بنانے والے، دنیا اور آخرت کے مالک پروردگار تو اکیلا میرا کارساز ہے. اے اللہ مجھے اسلام پر موت دینا، اور اے پروردگار قیامت کے دن اپنے سب سے پسندیدہ بندوں میں مجھے شمار کرنا. یہ ساری غیب کی خبریں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں حالانکہ آپ اس وقت ان کے درمیان موجود نہیں تھے جب وہ یوسف کو کنویں میں پھینکنے کا فیصلہ کر چکے تھے اور وہ چالاکیاں کر رہے تھے. اور لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ تم کتنا ہی چاہو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تم اس خدمت میں ان سے کوئی اجر نہ مانگو. اگر وہ گریز و فرار کی راہ اختیار کر رہے ہیں تو قرآن مجید ایک صرف یاد دہانی ہے دنیا والوں کے لیے. وہ تم سے کوئی نہ کوئی معجزے کی طلب کرتے ہیں، حالانکہ زمین و آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں جو خدا کے وجود پر دلیل ہیں، اور لیکن وہ ان کو کنسیڈر نہیں کرتے. ان میں سے اکثر خدا کو اسی طرح مانتے ہیں کہ ساتھ اس کے بہت سارے شریک ہوں. ٹھیک ہے نا، ہم مسلمان بھی مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضرت علی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ان کی مدد کرتے ہیں. تو ونعوذ باللہ کسی کو بھی یہ یارہ نہیں، کسی کا بھی یہ چارہ نہیں کہ خدا کے برابری کو وہ حاصل کرے.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں سے اکثریت نہیں مانتی، پھر کیا وہ اپنے ان شریکوں پر بھروسہ کر کے مطمئن ہو گئے ہیں کہ ان پر خدا کے عذاب کی کوئی آفت آ پڑے یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور وہ اس سے بالکل بے خبر ہوں؟ اے محمد، ان سے صاف صاف کہہ دو یہ اسلام کا راستہ ہے، اسی پر میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا وہ آدمی تھے اللہ کی طرف سے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنا کر بستیوں کی طرف بھیجا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور انہیں تعجب ہے کہ ایک آدمی یعنی محمد رسول بن کر آ گئے، تو تم سے پہلے بھی اے پیغمبر ہم نے جتنے رسول بھیجے سب ان بستیوں کے رہنے والے آدمی ہی تھے، ہم ان کی طرف وہی کرتے تھے، پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے پاک بازی اور تقوی اختیار کیا۔ پھر کیا یہ سمجھتے نہیں یہ عذاب کے لیے جس طرح جلدی مچا رہے ہیں ان کے اگلے بھی اس طرح جلدی مچاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے رسول ان سے مایوس ہو گئے اور وہ لوگ بھی خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹا کہا گیا، تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ تو ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ جاتی ہے جب ان کی قومیں بالکل بھی اس بات پر تیار نہیں ہوتی کہ وہ اپنی اصلاح کریں، پھر اللہ اپنے نبیوں کو بچا لیتا ہے، ان کو ہجرت دے دیتا ہے، اور ہمیں جن چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ ان سارے واقعات میں آج، سمود، نوح، لوط، شعیب اور یوسف، ان سب واقعات میں عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی عبرت رکھی ہے۔ تو اے مسلمانوں، یہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے جسے کسی انسان نے بنا لیا، بلکہ جو اس سے پہلے موجود ہے۔ قرآن مجید ان ساری آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ڈیٹیل اور تفصیل تمہارے لیے بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف ہدایت اور رحمت کی طرف ماننے والا ہے۔ جو ماننے والا ہے اللہ کی ہدایت کی قدر کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت کی قدر کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمتیں دنیا میں بھی اس پر برستی ہیں، اور آخرت تو ہے ہی میرے متقی لوگوں کی۔ نہیں، ابھی بتائیے جی، ہم نے کتنا پڑھ لیا اور آپ کو کیسا لگا حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ؟ جلدی جلدی بتائیے، اگر کچھ اور پڑھنا ہے تو تھوڑا سا اور پڑھیں۔ موقب آپ نے بہترین طریقے